ایران امریکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم ترک کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ افزودہ یورینیم معاہدے کا مرکزی اور حساس نقطہ تھا۔ دونوں ممالک نے اپنا ہرمز کھولنے پر اتفاق کر لیا۔ معاہدے کے تحت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی۔ اپنا ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی۔ ایران کے $25 ارب کے منجمد اثاثے بحال ہوں گے۔ بھارتی فوج کا چیتا ہیلی کاپٹر مقبوضہ لداخ میں گر کر تباہ۔ میجر جنرل سمیت 3 بھارتی فوجی آفیسر زخمی ہو گئے۔ بھارت کی سیاست زدہ فوج، ناکارہ فضائیہ اور سول ایویشن نظام دنیا بھر میں جگ ہسائی اور رسوائی کا استعارہ بن گیا۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والا حادثہ بھارتی فرسودہ ایویشن کے خطرات کو ظاہر کرتا ہے۔ گزشتہ 10 سال میں بھارتی فوج کے 10 چیتا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو چکے۔ بھارتی فضائیہ کی ویب سائٹ بھارت رکشک کے مطابق 2025 میں بھارتی ایئر فورس کے 7 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ امریکی آن لائن جریدہ گلوبل ڈیفنس کور کی رپورٹ کے مطابق رواں سال بھارتی فضائیہ کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک 11 لڑاکا طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا۔ آفیسر زخمی ہو گئے۔ بھارت کی سیاست زدہ فوج، ناکارہ فضائیہ اور سول ایویشن نظام دنیا بھر میں جگ ہسائی اور رسوائی کا استعارہ بن گیا۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والا حادثہ بھارتی فرسودہ ایویشن کے خطرات کو ظاہر کرتا ہے۔ گزشتہ 10 سال میں بھارتی فوج کے 10 چیتا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو چکے۔ بھارتی فضائیہ کی ویب سائٹ بھارت رکشک کے مطابق 2025 میں بھارتی ایئر فورس کے 7 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ امریکی آن لائن جریدہ گلوبل ڈیفنس کور کی رپورٹ کے مطابق رواں سال بھارتی فضائیہ کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک 11 لڑاکا طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا۔ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب صرف علاقائی نہیں، تباہ کن اور خوفناک ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے خبردار کر دیا۔ بیان میں جنرل احمد وحیدی نے کہا، دشمن پہلے بھی 40 دن کی جنگ میں پسپائی کے بعد جنگ بندی پر مجبور ہوا۔ ایرانی مسلح افواج کے فیصلہ کن رد عمل اور عوامی حمایت نے دشمن کے مقاصد ناکام بنا دیے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ میں ایرانی قوم فتح یاب ہوئی۔ ملک کا حقیقی اور اسٹریٹجک اثاثہ پرعزم عوام ہیں، جن کا اتحاد دشمن کی ہر سازش اور نفوذ کے سامنے ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ ایران کسی بھی صورت میں اپنی دفاعی طاقت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بنو میں پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 2 اہم ترین خارجی سرغنوں سمیت 16 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ آپریشن میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سول اور عسکری حکام، علاقہ مائدین اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آخری خارجی کے خاتمے تک فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ مشرق وسطی میں امن کی امید، ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا۔ مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں، جلد ہی اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی، کہا ڈیل کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ معاملے پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات ہوئی ہے۔ کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لیا اور معاہدے کے بعد اپنا ہرمز کھول دی جائے گی تو مشرق وسطی میں امن کی امید ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے، مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کی بھی مسودے کے قریب پہنچنے کی تصدیق، کہا توجہ مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے۔ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ منجمد ایرانی فنڈز کے اجرا کو بھی مسودے میں شامل کیا جائے گا۔ تفصیلی امور پر بات چیت اگلے 30 سے 60 دن میں کی جائے گی۔ ماضی کے منفی تجربات کی وجہ سے مختصر مدت میں حتمی نتیجے کی توقع ممکن نہیں۔ پاکستان کی ثالثی کی تعریف، ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، ڈیل ہوئی تو بھی اپنا ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ٹرانزٹ میریٹائم لائسنسز کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ اور ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی امن کی کوششوں کی تعریف کی، کہا ٹرمپ کی کانفرنس کال انتہائی مفید اور تعمیری رہی۔ صدر ٹرمپ سے خطے کی صورتحال اور امن کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔
ट्रंप से कॉन्फ्रेंस कॉल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान पूरी संजीदगी से खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमेरिका मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान अफजुदा यूरेनियम तर्क करने पर आमादा हो गया। अफजुदा यूरेनियम मुआहदे का मरकजी और हसास नुक्ता था। दोनों ममालिक ने अपना हुरमस खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। मुआहदे के तहत तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी। अपने हुरमस पर ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल होंगे। और फील्ड मार्शल का इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान, सिपह सलार की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें हुई। 24 घंटे के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली मुलाकातों के दौरान इस्तेहकाम और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुशावरती अमल तेज करने पर बातचीत हुई। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का इंतहाई नतीजा खेज दौरा, मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। सिपह सलार की वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ एक दिन में 2 मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा किया। 24 घंटे के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। सालसी के अमल में बामायनी किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि पाकिस्तान जैसे ब्रदर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर यकीन करते हुए मुज़ाकरात की राह पर गामजन है। हमारे अवाम अमरीका पर एतमाद नहीं करते। अमरीका ने बार बार वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जंग का आगाज किया तो अमरीका के लिए ज्यादा तल्ख और तबाहकुन होगा। अमरीका ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा के साथ मश्क स्क्वायर का भी दौरा किया, तारीखी इमारतों का मुआयना किया। पाकिस्तान ने बतौर सालिस बुनियादी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सालसी कोशिशों की क़यादत की। दौरा ईरान भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस तफसीलात सामने ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक जंग बंदी के दौरान आपने हुरमस को बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहदे के तहत ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त होगी। अमरीकी पाबंदियों में नरमी भी मुतवक्किल है। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने से मुतालिक ज़ुबानी यकीन दहानी करा दी है। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त में ईरान की जानिब से कभी जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल है। ईरान फौरी तौर पर मुंजमद फंड्स की बहाली और पाबंदियों के मुस्तकिल खात्मे का ख्वाह था। अमरीकी हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकम्मल रिलीफ सिर्फ अमली रियायतों के बाद ही मुमकिन होगा। अमरीकी सदर ने अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से रब्ता किया जिन्होंने मुजव्वज़ा मुआहदे की हिमायत की। ड्राफ्ट मुआहदे में इस्राइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग के खात्मे का जिक्र भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते किए। अमरीका, ईरान और इलाकाई ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा, अमरीकी सदर की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की क़यादत से गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन की क़यादत से भी बातचीत की। अहम टेलीफोनिक राबतों के बाद खित्ते में सिफारती पेशरफ्त की उम्मीद है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारती हल की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप, अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की सिफारती कोशिशों को भी सराहा। ईरानी क़यादत के तामीरी किरदार को अमन अमल के लिए अहम कदम करार दिया। तसादुम की बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। व्हाइट हाउस एक बार फिर गोलियों की तड़ाहट से गूंज उठा। मुसल्लह शख्स की चेक पॉइंट पर फायरिंग, हमलावर को गोली मार दी, जख्मी राहगीर भी चल बसा। वाक़े के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे जिन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर का ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से था।
और कोयटा ट्रेन वाक़े पर विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का इज़हार मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। मुल्क की सलामती के लिए हर शहरी अपने इदारों के साथ खड़ा है। पाक फ़ौज के जवान अपनी जानों पर खेल कर मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। आखिरकार दहशत गर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मेयर कराची के सिर्फ दावे, कारकर्दगी सिफर। जिना टाउन के मकीन बरस पड़े। जिना टाउन की यूसी 10 का बुरा हाल, टूटी फूटी सड़कें, कचरे के ढेर और खस्ता हाल नाले के बायस मकीन परेशान। शहरी कहते हैं इंतजामिया ने नाला तोड़ तो दिया और दोबारा तामीर करना भूल गई। आखिर ये मामला क्या है, देखिए शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। अपने आप को जाला कहते हैं, वो अपने आप को जाला नहीं कहते, क्योंकि लाइन एरिया को तबाह बर्बाद करने में मेयर कराची का भी हाथ है। कचरे से भरा ये नाला जैकब लाइन यूसी 10 पे वाक़ है, जिसे 1 साल कब इंतजामिया ने तामीर के नाम पर तोड़ दिया था। नए पाइप तो मंगवा लिए गए, मगर तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया। मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि वो हर इलाके की रिपोर्ट लें। उनके जिम्मेदार, उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। ये लाइन्स एरिया वो इलाका है जहाँ पर बानियाने पाकिस्तान की औलादें बसती हैं। टेलीफोनिशियन रोड कहलाता पूरा। ये मेयर कराची साहब ने जो है ना इधर तरक्की काम के लिए 13 करोड़ का फंड दिया था, तो ये आपने हालत देखिए रोड की, इधर 13 करोड़ लगे हैं या नहीं लगे। वसाइल से महरूम इलाका मकीनों ने मसाइल गिनवा दिए। कहते हैं मेयर कराची दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन काम और कारकर्दगी ना होने के बराबर है। नाले के अंदर इतना बुरा हाल हुआ है, कुछ गाड़ियाँ आके गिर जाती हैं, लोगों के जानवर गिर जाते हैं। कब से ये खुदा हुआ है, इस पर कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये पीछे देखें पाइप लेके रखे हुए, पिछले हम 6 महीने से इनको देख रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि खुला नाला किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया फौरी तौर पर मरम्मती काम मुकम्मल करके नाला बंद करे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची।